बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। एक अच्छी खबर के साथ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया गया है। पेट्रोल 2 रुपये फी लीटर सस्ता, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 252 रुपये 63 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 2 रुपये फी लीटर कमी का ऐलान किया गया है। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 256 रुपये 64 पैसे मुकर्रर की गई है। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं, जानते हैं रुमेल इलियास से। जी रुमेल, बताइएगा। आज बिल्कुल वफाकी हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आज कमी का ऐलान किया गया है और पेट्रोल की जो फी लीटर कीमत है उसमें 2 रुपये कमी का जो ऐलान है वो किया गया है। पेट्रोल की नई कीमत कमी के बाद 256 रुपये 63 पैसे से कम होकर 254 रुपये 63 पैसे 252 रुपये 63 पैसे कर दी गई है। इसी तरह जो हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत है उसमें भी 2 रुपये कमी का ऐलान किया गया है और उसकी जो फी लीटर कीमत है वो 258 रुपये 54 पैसे से कम होकर 256 रुपये 54 पैसे जो है वो हो चुकी है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी पर जो शहरी हैं उनकी जानिब से मिले जुले रद्द अमल का जो इजहार है वो किया जा रहा है। कुछ शहरियों ने 2 रुपये कमी को मामूली कमी करार दिया है और उनका कहना है कि हुकूमत को आलमी मंडियों में कमी के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी करनी चाहिए थी, जबकि कुछ शहरियों का ये कहना है कि 2 रुपये की जो कमी है वो भी खुश आइन है और इसी तरह से मुख्तलिफ जो अशिया हैं उनमें भी कमी की जाए और शहरियों को जो रिलीफ है वो फ्राहम किया जाए। हुकूमत के ऐलान के मुताबिक शहर भर के जो पेट्रोल पंप्स हैं उन पर अब से जो है वो कमी का इतलाक हो चुका है और नई कीमतों के मुताबिक जो पेट्रोल और डीजल की फ़रोख्त है वो की जा रही है। कुछ शहरियों का ये भी कहना है कि पेट्रोल और डीजल की कीमत में कमी के जो समरात हैं वो आवाम तक पहुंचाने के लिए भी हुकूमत को इक़दाम उठाने होंगे। ज़िला इंतज़ामिया को जो है वो हरकत में आना होगा और जो किराए हैं उनमें। जी ठीक है रुमेल, बहुत शुक्रिया आपका। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी आज मजदूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। मेहनत कशों के आलमी दिन से बेखबर मजदूर आज के दिन भी रोजी रोटी की तलाश में मगन हैं। ऐसे ही एक मजदूर से मिलवा रही हैं सबरा फातिमा, जो गुज़श्ता 12 बरस से बच्चों को 2 वक्त की रोटी देने के लिए मजदूरी करने में महू हैं। वक्त का पहिया बदला, हालात ना बदले, मजदूरों के मसाइल भी ना बदले। आलमी लेबर डे पर भी मुल्क भर के मजदूर कसम पुरसी के आलम में जिंदगी गुजारने पर मजबूर। सैयद महबूबुल हसन के हैं, जो फैक्ट्री से निकाले जाने के बाद 12 साल से हर सुबह रोजगार की उम्मीद लिए खस्ता हाल साइकिल पर निगाह डालते हैं और फिर पैदल मजदूरी की तलाश में घर से निकल पड़ते हैं। लाहौर के लाल पुल के फुटपाथ पर बैठे रंगो रोगन का सामान लिए महबूबुल हसन को इंतजार होता है तो किसी ग्राहक का। 12 साल हो गए ये काम करते हुए, पेंट का रंग का। पहले मैं जॉब करता था, उन्होंने जॉब से बाहर निकाल दिया कि भाई महंगाई हो गई है, मजदूर उन्होंने कम कर दी है। तो मैं यहाँ पे आके बैठता हूँ, रोजाना आके सुबह आ जाता हूँ। वहाँ कोई आए तो ठीक है, नहीं तो फिर खाली घर जाता हूँ शाम को। तो बड़ा मुश्किल हो गया मेरा उठना बैठना। 4 बच्चे हैं माशाल्लाह, उनका खर्चा, फिर घर के बिल आ जाते हैं और खर्चा बहुत मुश्किल और हमारे लिए ज़िंदगी करना। महबूबुल हसन का कहना है, आलमी दिन पर भी मैं तपती धूप में रोजगार की तलाश में हूँ। सुबह से काम पे आते हैं तो कभी तो जब काम से बाहर निकलते हैं तो हमारी जेब खाली होती है। काम मिल गया तो मिल जाता है, जो हुकूमत ने मुकर किया हमारे लिए हमें वो भी नहीं मिलता। तो लोग भी हमें काम नहीं देते कि ये बूढ़ा हो गया, अब मजदूर को कौन काम देता है, आपको मिलता भी हमें पूरे पैसे नहीं देता। 500 ले लो, 1000 ले लो, 200 ले लो, हम इस तरह अखबार होते हैं सुबह शाम। मेहनत कश महबूबुल हसन का कहना है, हुकूमत ने कम से कम उजरत का तयन तो कर दिया, लेकिन मजदूर को उसकी मेहनत का जायज मुआवजा कोई भी नहीं देता। पाकिस्तान में 2021 के लेबर फोर्स सर्वे के मुताबिक 7 करोड़ से ज्यादा अफराद बतौर लेबर फोर्स मौजूद हैं। 6 करोड़ 70 लाख किसी निजी इदारे के मुलाजिम हैं, बाकी 30 लाख अफराद बगैर मुस्तकिल मुलाजमत के काम करते हैं। डायरेक्टर जनरल लेबर सईदा कुलसूम हई कहती हैं, पंजाब हुकूमत मजदूरों को हुकूक फराहम करने के लिए कोशा है। रेगुलरली हेल्थ फैसिलिटीज़ अराउंड 12.5 लाख वर्कर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर साहबा ने एक राशन कार्ड का इफ्तिताह किया है, जिससे 12.5 लाख वर्कर्स को 3,000 रुपये एक्स जो है मिलेंगे फॉर देयर ओवर एंड अबाउट जो भी उनकी पे है उसके उनको राशन में हेल्प मिलेगी। हमने अराउंड 8.5 लाख वर्कर्स को मिनिमम वेज दिलवाई अक्रॉस पंजाब। हुकूमत और लेबर डिपार्टमेंट दावे तो बहुत करते हैं, लेकिन मजदूरों तक इन इक़दामात के समरात पहुँचने से कासिर हैं। उजरत में ना हुआ इजाफा, काम और भी बढ़ गया। मजदूर का दिन था, अमीर का आराम बढ़ गया।
मजदूरों के आलमी दिन को जहां माशरा सरकारी छुट्टी समझकर मना रहा है, वहीं आज भी ये मजदूर अपने बच्चों का पेट पालने के लिए रोजी रोटी की तलाश में हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि ना सिर्फ हुकूमत इनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करे, बल्कि मुनासिब ज़िंदगी फराहम करने के लिए इक़दामात भी करे। कैमरामैन मोहम्मद नदीम के हमरा समरा फातिमा, लाहौर। शहर में जगह जगह एलपीजी की रिफिलिंग जिले इंतजामिया ने देखते हुए भी आंखें बंद कर ली। रावी रोड, सिटी, वाहगा, शालीमार, निश्तर, इकबाल टाउन में सिलेंडर का कारोबार होता है। मॉडल टाउन, रायगढ़ में गैस रिफिलिंग की सैकड़ों दुकानें मौजूद हैं। बड़े पैमाने पर तबाही का खतरा। जिले इंतजामिया जिम्मेदारी अदा करने में बुरी तरह नाकाम। गैस सिलेंडर फटने के वाकयात मामूल बन गए। शहर के गुंजान आबाद इलाकों में मौजूद एलपीजी की दुकानों से बड़े पैमाने पर तबाही का खतरा। कोई इलाका ऐसा नहीं जहां एलपीजी की गैर कानूनी दुकानें मौजूद नहीं। हसास सरकारी दफातर और महकमों के करीब भी एलपीजी की फरोख्त सरेआम जारी है। रावी, सिटी, वाहगा, शालीमार, निश्तर, इकबाल टाउन, मॉडल टाउन, रायगढ़ में सैकड़ों दुकानें मौजूद हैं। माजी में शाहदरा, शाह आलमी, डिफेंस, जोहर टाउन, इकबाल टाउन में गैस सिलेंडर फटने के वाकयात हो चुके हैं, जिसके बाद कई अफराद जाँ भाग हो चुके। सरकारी अस्पताल ठेके पर देने के खिलाफ एहतजाज। ग्रैंड हेल्थ अलायंस की टीचिंग अस्पतालों के आउटडोर्स में हड़ताल। डॉक्टर्स, नर्सिस, पैरामेडिकल स्टाफ गायब है। हड़ताल की वजह से इलाज मुआवजा बदस्तूर मुतासिर। मरीज परेशान। इंतजामिया की आउटडोर्स को सीनियर डॉक्टर्स के जरिए चलाने की कोशिशें जारी हैं। डॉक्टर्स का एहतजाज, मरीज रुल गए। ग्रैंड हेल्थ अलायंस की हड़ताल के बाइस टीचिंग अस्पतालों की आउटडोर्स बंद रहे। टीचिंग अस्पतालों के आउटडोर्स से यंग डॉक्टर्स और तिब्बी अमला गायब रहा। इंतजामिया की आउटडोर्स को सीनियर डॉक्टर्स के जरिए चलाने की कोशिशें जारी हैं। एहतजाज और हड़ताल करने वाले डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स के बाद अब नर्सिस के खिलाफ कार्रवाई का आगाज हो गया। यंग नर्सिस एसोसिएशन पंजाब की नायब सदर हेड नर्स जनरल अस्पताल खालिदा तबस्सुम को मुलाजमत से हटा दिया गया। दूसरी जानिब डिप्टी कमिश्नर मूसा रजा ने असिस्टेंट कमिश्नर्स को अस्पतालों के दौरों की हिदायत कर दी। डीसी लाहौर का कहना है कि ओपीडीज, इंडोर और इमरजेंसी वार्ड्स में सेहत की खिदमात का जायजा लिया जाएगा। अस्पतालों में मरीजों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाई जाए। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने कहा कि अवाम की सेहत से खेलने की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी। पंजाब में 8 साल बाद लैपटॉप स्कीम का दोबारा आगाज़। वज़ीर आला मरीम नवाज ने लैपटॉप स्कीम का इफ्तिताह कर दिया। मरीम नवाज ने होनहार स्कॉलरशिप फेज़ 2 का भी आगाज़ कर दिया है। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के तुलबा के लिए लैपटॉप स्कीम का ई पोर्टल ओपन कर दिया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में लैपटॉप स्कीम का इफ्तिताह कर दिया। लैपटॉप स्कीम के तहत लाहौर डिवीजन के 14,000 तलबा में लैपटॉप्स तकसीम किए गए। 13 सरकारी यूनिवर्सिटियां, 6 मेडिकल कॉलेजेस, 27 आला तालीमी अदारों को लैपटॉप दिए गए। होनहार स्कॉलरशिप फेज 2 के तहत तलबा के लिए 20,000 स्कॉलरशिप्स दिए जाएंगे। लाहौर डिवीजन के 27 कॉलेजेस, 6 मेडिकल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के 3,121 तलबा के लिए 12 करोड़ रुपए से जायद के स्कॉलरशिप दिए जाएंगे। आज माशाल्लाह 14,000 बच्चों को लाहौर में लैपटॉप मिलने जा रहा है, माशाल्लाह। और मैं सिर्फ आपको लैपटॉप देने नहीं आई, ना मैं आपको स्कॉलरशिप देने आई हूं, मैं आपको शाबाश देने आई हूं। जितनी खुशी आपको है, जितनी खुशी आपके वालिदैन को है, आपकी फैमिलीज को है, उतनी खुशी आज मुझे भी है। पंजाब के बाद सबसे ज्यादा लैपटॉप खैबर पख्तूनख्वा के 3,136 तलबा को लैपटॉप मिलेंगे। बलोचिस्तान के 938, आज़ाद जम्मू कश्मीर के 517 और गिलगित बल्तिस्तान के 410 तलबा को लैपटॉप मिलेंगे। वजीर आला की हदायत पर तलबा को पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। क्वीन मैरी कॉलेज की तालिबात के दस्ते ने वजीर आला मरीम नवाज को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। तकरीब में हायर एजुकेशन की तरफ से लैपटॉप और होनहार स्कॉलरशिप पर खुसूसी डॉक्यूमेंट्री पेश की गई। तकरीब में सोहनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद वजीर आला मरीम नवाज ने खुद मिली नगमा गाया। मिली नगमे से तकरीब का माहौल पुरअसर हो गया। यूईटी लाहौर के तलबा हानिया और राबिया ने लैपटॉप स्कीम और होनहार स्कॉलरशिप पर वजीर आला मरियम नवाज को खराजे तहसीन पेश किया। यूईटी की तालिबात ने वजीर आला मरियम नवाज शरीफ को मोहतरमा कलसूम नवाज के पोर्ट्रेट पेश किए। वजीर आला मरियम नवाज ने तलबा के साथ मिलकर पाकिस्तान जिंदाबाद का फलक शगाफ नारा लगाया। कैमरा टीम के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42।
اب یہاں پر بات کریں گے ایل ڈی اے بائی لاز کی، تو پیلرز پر رہائشی عمارت بنانے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ 10 مرلے سے بڑے گھروں کے لیے گرے واٹر ٹینک لازمی قرار، 10 مرلہ اور 1 کنال پر رہائشی اپارٹمنٹ کا نقشہ منظور نہیں ہو سکے گا۔ 10 مرلہ 1 کنال 2 کنال پر لازمی جگہوں کو چھوڑنے کا قانون 5 سال بعد بحال کر دیا گیا۔ 10 مرلہ سے زائد گھروں میں صاف پانی بچانے کے لیے گرے واٹر ٹینک لگانا لازمی ہوگا۔ 10 مرلہ 1 کنال پر اپارٹمنٹ کی نقشہ منظوری ختم کر دی گئی۔ ایل ڈی اے بلڈنگ بائی لاز 2019 ترمیمی رولز کا نفاذ ہو گیا، نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا۔ ایل ڈی اے میں پلرز کنسٹرکشن پر رہائشی عمارت کی تعمیر پر بھی مکمل پابندی عائد کر دی گئی۔ کمرشل عمارتوں کو نقشہ سٹیج وائز کے بجائے 1 گو میں جاری کرنے کا قانون بھی پاس کر دیا گیا۔ گھروں اور ہائی رائز بلڈنگ کے نقشوں میں سائیڈ اور بیک سائیڈ، فرنٹ سائیڈ لازمی جگہوں کو چھوڑنے کا قانون نافذ کر دیا گیا۔ ایل ڈی اے ترمیمی رولز میں قوانین کا غلط استعمال روکنے کے لیے بھی جامع منصوبے بندی کی گئی ہے۔ بجلی صارفین کی شکایات کا اب ہوگا فوری ازالہ، لیسکو میں الیکٹرانک آپریشنز پروجیکٹ شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وفاقی حکومت نے بجلی صارفین کی شکایات کے فوری ازالے کا فیصلہ کر لیا۔ الیکٹرانک آپریشنز کے نام سے میگا پروجیکٹ شروع کیا جائے گا۔ صارفین کی شکایات کے اندرات سے ایڈریس ہونے تک مانیٹر کیا جائے گا۔ بجلی کی تقسیم کار کمپنیز کے تمام دفاتر میں شکایات درج ہونے پر متعلقہ لائن مین کی لوکیشن کو مسلسل مانیٹر کیا جائے گا۔ منصوبے کے تحت لائن سٹاف لوکیشن پر پہنچ کر شکایات کا ازالہ کر کے آن لائن ریکارڈ اپڈیٹ کرے گا۔ بجلی کی تقسیم کار کمپنی سے کمپیوٹر کا استعمال جانے والے سٹاف کا چناؤ شروع کر دیا گیا۔ کمیونیکیشن سکلز اور 40 سال سے کم عمر کے سٹاف کو اسپیشل ٹاسک دیا جائے گا۔ ایئر کوالٹی انڈیکس میں کمی، شہر کا مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس 165 ریکارڈ کیا گیا۔ خیابان اقبال میں سب سے زیادہ ایئر کوالٹی انڈیکس 194 ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے مزید بات کریں گے حسنین اولک سے۔ جی حسنین بتائے گا۔ انڈیکس میں ایک دفعہ پھر اضافہ دیکھا گیا ہے۔ لاہور جو ہے وہ دنیا کے آلودہ شہروں کی فہرست میں آج چوتھے نمبر پر ہے، جبکہ شہر کا جو مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس ہے وہ 165 ریکارڈ کیا گیا ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق جو لاہور کی آب و ہوا ہے وہ مضر صحت ہے۔ شہر کے مختلف علاقوں میں جو ایئر کوالٹی انڈیکس ریکارڈ کیا گیا ہے اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ سب سے زیادہ جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے وہ خیابان اقبال میں ریکارڈ کیا گیا ہے، جس کی جو شرح ہے وہ 194 ریکارڈ کی گئی ہے۔ دیگر علاقوں میں ریونیو امپلائز کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی میں 193 ایئر کوالٹی انڈیکس ہے، یو سی پی میں 177 ہے، ویلنشیا ٹاؤن میں 174 ہے، عسکری 10 میں 170 ایئر کوالٹی انڈیکس ریکارڈ کیا گیا ہے۔ جوہر ٹاؤن میں جو شرح آلودگی ہے وہ 164 ریکارڈ کی گئی ہے۔ اسی طرح رائیونڈ روڈ اڈا پلاٹ پر جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے وہ 163 ہے، طفیل روڈ کینٹ میں 159 ہے، ڈی ایچ اے فیز 8 میں 157، جبکہ غازی روڈ انٹرچینج پر جو شرح آلودگی ہے وہ 156 ریکارڈ کی گئی ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق جو شہری ہیں وہ احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ حسین بہت شکریہ آپ کا۔ کوٹ خواجہ سعید میں خیابان جامعہ پنجاب سے منسلک گرین بیلٹ خستہ حال، گرین بیلٹ پر گھاس اور پودوں کی بجائے جگہ جگہ تعمیراتی مٹیریل موجود ہے۔ اس حوالے سے مزید بات کریں گے عادیہ ناز سے۔ جی عادیہ۔ بالکل، شہر میں مختلف علاقوں کے پارکس کی حالت تو دن بدن دگرگوں ہو ہی رہی ہے۔ ایسے میں بیشتر بڑے علاقوں میں موجود جو گرین بیلٹس ہیں ان کی حالت بھی خستہ حال ہوتی چلی جا رہی ہے۔ موجود ہیں ہم کوٹ خواجہ سعید میں، جہاں خیابان جامع پنجاب سے متصل گرین بیلٹ کی حالت انتہائی خراب ہو گئی ہے۔ یوں کہہ لیجیے اب یہ کہیں سے بھی گرین بیلٹ نہیں لگتا، کیونکہ یہاں پر نہ تو گھاس رہی ہے نہ ہی جو ہے وہ گرین بیلٹ کے آثار نظر آتے ہیں۔ درخت بھی جو ہیں وہ بنجر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر کچھ عرصہ قبل جو ہے وہ گرین بیلٹ کے دونوں اطراف سڑک بنائی گئی تھی، اور سڑک بنانے سے کے لیے جو ملبہ پہلے اٹھایا گیا تھا وہ ملبہ بھی یہیں پر پھینک دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے جا بجا گندگی غلاظت کے ڈھیر ہیں۔ گندا پانی بھی اسی گرین بیلٹ کے اندر چھوڑا گیا ہے، جو کہ اب دلدل نما شکل اختیار کرتا چلا جا رہا ہے، اور شہریوں کو وہاں سے روڈ کراس کرنے کے لیے بچانے کے لیے بھی لکڑیاں رکھی گئی ہیں تاکہ نظر آئے کہ یہاں پر کچھ ایسے آثار ہیں یہاں سے نہ گزرا جا سکے۔ مکینوں کا یہ بھی بتانا ہے کہ یہ گرین بیلٹ اب گرین بیلٹ تو کہیں سے بھی نہیں لگتا۔ جی ٹھیک ہے عادیہ، بہت شکریہ آپ کا۔ ایل پی جی 3 روپے 20 پیسے فی کلو سستی، ایل پی جی کی قیمت 245 روپے 16 پیسے کلو مقرر کی گئی ہے۔ اوگرا نے ایل پی جی کی قیمتوں میں 3 روپے 20 پیسے فی کلو کمی کر دی۔ ایل پی جی کا 11.8 کلو گرام گھریلو سلنڈر 37 روپے 80 پیسے سستا ہو گیا۔ نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا۔ نوٹیفکیشن کے مطابق ایل پی جی کی نئی فی کلو قیمت 245 روپے 16 پیسے مقرر کر دی گئی۔ ایل پی جی کے 11.8 کلو گرام سلنڈر کی نئی قیمت 2893 روپے ہو گئی۔ ایل پی جی کی نئی قیمتوں کا اطلاع 12 بجے سے ہوگا۔ شہر میں منافع خوروں کا راج، عوام کو چینی سستی دینے پر آمادہ نہ ہوئے، ہول سیلر چینی 164 روپے کلو فروخت کرنے لگے۔
मुनाफा खोर आवाम को चीनी सस्ती देने पर आमादा न हुए। हुकूमत ने चीनी 159 रुपए एक्स मिल फ्राहम करने का वादा किया, मगर होल सेलर्स चीनी 164 रुपए फी किलोग्राम दे रहे हैं। करियाना मर्चेंट्स एसोसिएशन लाहौर के सदर ताहिर सकलैन बट कहते हैं कि दुकानदार को 164 रुपए चीनी लेकर शॉपर और किराए के अखराजात पड़ते हैं। 164 से जायद पर बेचें तो जिला इंतजामिया की जानिब से जुर्माने किए जाते हैं। हम कहाँ जाएं? उन्होंने कहा कि हुकूमत होल सेलर्स की नाजायज मुनाफाखोरी को रोके। दूसरी जानिब यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी का एक दाना तक दस्तयाब नहीं, जिससे सार्फिन की परेशानी बढ़ गई है। अब चौक चौराहों में भी ट्रैफिक लाइसेंस बनेंगे। ट्रैफिक पुलिस शहरों को बड़ी सहूलत देगी। शहरों की सहूलियात और वार्डन्स को मौसमी असरात से महफूज बनाने के लिए ट्रैफिक कियोस्क का आगाज कर दिया गया। अब चौक चौराहों में शहरियों को लाइसेंस बनवाने की सहूलत मिलेगी। वार्डन्स को मौसमी असरात से महफूज बनाने के लिए ट्रैफिक कियोस्क का आगाज कर दिया गया। ट्रैफिक कियोस्क में मोटरसाइकिल का लाइसेंस बनवाने और ड्राइविंग लाइसेंस की वसूली की जा सकेगी। अफशां चौक माल रोड पर जदीद टेक्नोलॉजी से मुज़य्यन केबिन की तनसीब कर दी गई। गुलबर्ग, इकबाल टाउन समेत दीगर इलाकों में मरहलावार आगाज किया जाएगा। ट्रैफिक कंट्रोल के लिए लाउड स्पीकर सिस्टम की तनसीब की गई है। CTO लाहौर डॉक्टर अतहर वहीद ने कहा कि ट्रैफिक कियोस्क में ट्रैफिक वार्डन्स 24 घंटे ड्यूटी से अंजाम देंगे। वार्डन्स के लिए ठंडा पानी, AC, आराम करने की जगह मुहैया की जाएगी। पंजाब में मॉडल बाजारों को तोसी देने का फैसला। 12 अजला में 3 अरब 44 करोड़ से नए मॉडल बाजारों की तामीर जारी। लाहौर के तमाम मॉडल बाजारों को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल किया जाएगा। सहूलत बाजार अथॉरिटी का मजीद 4 शहरों में भी बाजार बनाने का फैसला। 12 अजला में 3 अरब 44 करोड़ की लागत से नए बाजारों की तमीर जारी है। नए मॉडल बाजार अगस्त 2025 तक मुकम्मल कर लिए जाएंगे। दस्तावेजात के मुताबिक सांगला, नौशहरा, जलालपुर, बुरेवाला में मजीद 4 बाजार कायम होंगे। 69 करोड़ 30 लाख लागत से मॉडल बाजार सोलर एनर्जी पर भी मुंतकिल होंगे। दस्तावेजात के मुताबिक बाजारों की सोलराइजेशन से सालाना 13 करोड़ की बचत होगी। मौजूदा बाजारों में माहाना 1 करोड़ 18 लाख 60 हजार बिजली बिलों की मद में अदा किया जाता है। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी में 7 करोड़ 31 लाख की माली बेसाब्तियां, तलबा को स्कॉलरशिप की रकम फ्राहम न करने का इंकशाफ हुआ है। एडमिनिस्ट्रेटर सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट लाहौर और EDO एजुकेशन की मुबैना गफलत के बायस हजारों मुस्तहिक तलबा स्कॉलरशिप से महरूम। फंड्स इस्तेमाल हुए, ना ही तकसीम किए गए। माली साल के इख्तिताम पर रकम लैप्स हो गई। सिटी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी की ऑडिट रिपोर्ट में 7 करोड़ 31 लाख की माली बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ है। ऑडिट रिपोर्ट पंजाब असेंबली में पेश की गई। महकमा तालीम ने 2016-17 में स्कॉलरशिप के लिए 4 करोड़ 46 लाख जारी किए। ऑडिट रिपोर्ट में कहा गया है कि महकमा खजाना के सर्कुलर की खिलाफ वर्जी करते हुए 2 करोड़ 85 लाख नगद अदा किए गए। क्वायद के मुताबिक 1 लाख रुपए से जायद की रकम चेक के जरिए अदा करना लाजिम था। EDO एजुकेशन लाहौर ने महकमा खजाना के अहकामात की खिलाफ वर्जी की। ऑडिट टीम ने नकद अदायगी, स्कॉलरशिप फंड्स के ज़िया पर जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की गई है। महकमा स्कूल एजुकेशन की नाअहली 12,500 स्कूल इंटर्न्स रुल गए। तनख्वाह कौन देगा? 1.5 माह गुजर जाने के बावजूद फैसला नहीं हो सका। STIs को तनख्वाह एजुकेशन अथॉरिटी देगी, यहाँ स्कूल सरबराह फैसला न हो सका। महकमा स्कूल एजुकेशन की नाअहली के बाद 12,500 स्कूल टीचर्स इंटर्न्स रुल गए। महकमा स्कूल एजुकेशन 1.5 माह गुजरने के बावजूद इंटर्न टीचर्स को तनख्वाह देने का फैसला न कर सका। 13 अप्रैल को महीना मुकम्मल होने पर 1 माह की तनख्वाह जारी होना थी। 31 मई को स्कूल टीचर्स इंटर्न का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। STIs के लिए ताहाल बजट भी मुख्तस नहीं किया जा सका। STI के कॉन्ट्रैक्ट में गर्मी की छुट्टियों के बाद इजाफा किया जाएगा। पंजाब यूनिवर्सिटी के तालिब इल्मों का गेट नंबर 1 के बाहर धरना। पंजाब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स फेडरेशन के ज़रिए तमाम मुतालबात के हक में धरना दिया जा रहा है। तालिब इल्मों की जानिब से धरना 8वें रोज़ भी जारी है, जबकि इंतजामिया की जानिब से मुज़ाकरात शुरू ना किए जा सके। मुतालबात में नए हॉस्टल का क़याम, कैंपस में पुलिस का दाखिला बंद, फीसों में 100% इजाफे को वापस लेना शामिल है। वाइस चांसलर की जानिब से रिश्तेदार को नया ओहदा DG देने का फैसला मुअत्तल किया जाना और मुअत्तल किए जाने वाले तालिब इल्मों की बहाली मुतालबात में शामिल है। शाहीनों ने दुश्मन की रात को एडवेंचर की कोशिश नाकाम बना दी। पूरी कौम पाक फौज के शाना बशाना खड़ी है। शहरों में सेफ सिटी प्रोजेक्ट को मुकम्मल कर लिया जाएगा। DGPR में हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अज़मा बुखारी ने कहा, DGISPR ने वाज़ेह शवाहिद के साथ भारत के अंदरूनी दहशतगर्द अनासिर को बेनकाब किया। भारतीय आर्मी जनरल्स खुद एतराफ कर चुके हैं कि भारत के कई हमले खुद साख्ता और झूठे थे। जाफर एक्सप्रेस और दीगर मसाइल पर कौम को हकाइक से जल्द आगाह किया जाएगा। DGISPR ने कल जिस तरह से सबूतों के साथ जो इंडियन हमारे अंदर जो इंडियन दहशतगर्द हैं, जो उनके यहाँ पर लोग हैं, जो उनके प्लांटेड लोग हैं, जिनको वो बैक करते हैं, जिनको वो पैसे देते हैं,
ان کو ٹارگٹ سمجھائے جاتے ہیں، وہ کس طرح سے پاکستان کے اندر کارروائیاں کرتے ہیں، یہ کل شواہد کے ساتھ ثابت کیا ہے۔ اسی طرح کے شواہد اگر کسی کے پاس ہوں تو وہ آ چکے ہوتے، ہمارے پاس تھے، ہم لے آئے۔ ابھی جعفر ایکسپریس پہ بہت ساری بات ہونی باقی ہے۔ وزیر اطلاعات کا کہنا تھا کہ لاہور دنیا کے محفوظ ترین شہروں میں شامل، نیو یارک اور سڈنی سے زیادہ صاف شہر قرار دیا جا رہا ہے۔ سیف سٹی منصوبے مکمل ہونے کے بعد پورا پنجاب محفوظ ہو جائے گا۔ لاہور میں ڈکیتی اور قتل جیسے سنگین جرائم میں 64% کمی آئی۔ پاکستانی جو ریاست ہے، پاکستان جو فوج ہے، وہ ہر طرح سے ہر طرح کی جو ہے ان کی حکمت عملی تیار ہے، اور پنجاب میں لاہور میں جس طرح سے سیفٹی انڈیکس جو ہے وہ چیف منسٹر صاحبہ کی زیر قیادت بہتر ہوا ہے، جس کے اندر انہوں نے نیو یارک سے، لنڈن سے، سڈنی سے بہتر جو ہے لاہور کو سیکیور کہا جا رہا ہے۔ اسی طرح الحمدللہ پاکستان کا ایک ایک چپا جو ہے وہ سیکیور ہے۔ عظمہ بخاری بولی موجودہ حکومت نے پولیس کو غیر سیاسی بنانے کے لیے عملی اقدامات کیے۔ سیف سٹیز پروجیکٹ جون 2025 تک پنجاب کے تمام بڑے شہروں میں مکمل کر لیا جائے گا۔ جنوبی پنجاب اور بارڈر ایریاز میں پولیس کو سیفٹی کا جدید سامان فراہم کیا گیا۔ صوبائی وزیر کا کہنا تھا وزیر اعلیٰ پنجاب نے طلبہ میں لیپ ٹاپ تقسیم کیے۔ صاف چلی شفاف چلی اسکیم ملکی تحریک کی سب سے بڑی شفاف گورننس مہم بن کر ابھری ہے۔ کیمرہ مین زامن عباس کے ساتھ راؤ دلشاد حسین، سٹی 42۔ پنجاب اسمبلی کمیٹی نے ورلڈ سٹی آف لاہور ترمیمی بل 2025 منظور کر لیا۔ اتھارٹی کا دائرہ کار لاہور سے بڑھا کر پورے پنجاب تک وسیع کیا جائے گا۔ پنجاب اسمبلی میں قائمہ کمیٹی برائے لوکل گورنمنٹ کے اجلاس میں ورلڈ سٹی آف لاہور ترمیمی بل 2025 کو کمیٹی کی 2 اہم تجاویز کے ساتھ منظور کر لیا گیا۔ اجلاس کی صدارت کمیٹی کے چیئرمین پیر اشرف رسول نے کی۔ اجلاس میں تجویز دی گئی کہ اتھارٹی کے وائس چیئرمین کی تقرری کا اختیار وزیر اعلیٰ پنجاب کو حاصل ہو۔ موجودہ بل میں یہ اختیار چیف سیکرٹری کو دیا گیا ہے۔ پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے تاجر برادری میدان میں آ گئی۔ صدر ابوذر غفاری گوہر کی قیادت میں اردو بازار کے تاجروں کی ریلی اور پریس کانفرنس۔ ابوذر غفاری گوہر کہتے ہیں ملک کی حفاظت اور آزادی کی سالمیت کے لیے تاجر جان و مال تک کی قربانی کے لیے تیار ہیں۔ بھارت نے للکارا تو پوری قوم ایک لڑی میں پرو گئی۔ اردو بازار کی تاجر برادری بھی پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے میدان میں آ گئی۔ اردو بازار کے غیور تاجروں نے اپنے صدر اور قائد ابوذر غفاری گوہر کی قیادت میں پریس کلب کے سامنے ریلی نکالی۔ شرکا نے ہاتھوں میں بینرز اور فلیکسز اٹھا رکھی تھیں جن پر بھارتی جنگی جنون کے خلاف اور پاک فوج کے حق میں نعرے درج تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جو پاکستان عطا کیا ہے اس کے ساتھ ہمیں بہترین فوج بھی عطا کی ہے۔ اس وقت ڈرامے کر رہا ہے، پہلے اس نے وہ پلوامہ ڈرامہ کیا، پہلگام ڈرامہ کیا، اور یہ صرف اور وہ صرف اپنی مودی صاحب جو ہیں وہ اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے الیکشن کی تیاری کر انڈیا کی طرف سے کوئی بھی ایسا اقدام لیا گیا جو کہ ہمارے ملک کی سالمیت کے خلاف ہوگا تو ہماری پوری تاجر برادری انشاءاللہ تعالی سب سے آگے کھڑے ہوں گے اور ہر طرح سے ہر طریقے سے اپنی فوج کی مدد کریں گے۔ صدر انجمن تاجران اردو بازار ابوذر غفاری گوہر نے دیگر قائدین کے ہمراہ پریس کانفرنس کی۔ بولے 24 کروڑ عوام پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ ہندو بنیے نے پاکستان کی سرحدوں کا رخ کیا تو آنکھیں نکال دیں گے، ان کا جواب پتھر سے ملے گا۔ چیئرمین فواز نیاز اور دیگر قائدین نے بھی اظہار خیال کیا۔ دشمن کا مقابلہ کریں گے اور یہ پیغام دینا چاہتے ہیں پوری دنیا کو کہ یہ کسی خواب خالی میں نہ رہے کہ ہم چڑھ دوڑیں گے اور یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے۔ مسلمان کا جذبہ کسی کے سامنے نہیں ٹھہر سکتا اور مسلمان کے جذبوں کے سامنے ہر دشمن کو ہم زیر کر کے رہیں گے۔ ہم اپنی فوج کے ساتھ ہر طرح سے کھڑے ہیں، چاہے ہمارے بچے کیوں نہ ہمیں اپنی فوج میں شامل کرنے پڑے، کیوں نہ ہمیں اپنے اثاثے بیچ کر اپنی فوج کی مدد کرنی پڑے، ہم ہر اقدام کے لیے تیار ہیں اور ہم اپنی فوج کے ساتھ ہماری تاجر برادری ساتھ کھڑی ہے۔ صدر انجمن تاجران اردو بازار ابوذر غفاری گوہر بولے ملک کی سالمیت، آزادی اور وقار پاک فوج کی بدولت ہے۔ تاجر پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42۔ کوتھم گروپ آف کالجز کا 26واں سالانہ کنووکیشن، اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے خصوصی شرکت کی۔
गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का 26वां सालाना कॉन्वोकेशन मुनक्किद हुआ। चेयरपर्सन वजीर आला पंजाब टास्क फोर्स बराए स्किल डेवलपमेंट अदनान अफजल चट्ठा, सेनेटर बुशरा भट्ट, शाहिद कादिर ने शिरकत की। CEO गौतम अहमद शफीक, वाइस प्रेसिडेंट फ्लैटीज होटल अरशाद बी अंजुम, DG फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जावेद, डॉक्टर रुबीना जाकिर भी शरीक हुई। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा, हुनरमंदी की बुनियाद पर आपको मुआशी इस्तेकाम मिलता है। की बुनियाद पर मुआशरे में इज्जत भी है। जब मैं कह रहा हूँ कि कसब की बुनियाद पर मुआशरे में इज्जत है, तो मैं कह रहा हूँ कि हुनरमंदी की बुनियाद पर मुआशरे में इज्जत है। आपको मुआशी इस्तेहकाम मिलता है। मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा, जंग का माहौल बना हुआ है, भारत 36 घंटों में जारियत दिखा सकता है। पाकिस्तान एक जिम्मेदार रियासत के तौर पर शफाफ इंक्वायरी का मुतालबा कर चुका है। अगर मसला बनता है तो नागासाकी से मिलियन टाइम ज्यादा नुकसान होगा। 50 साल तक पौधे खत्म हो जाएंगे, 200 साल के लिए पानी पीने के काबिल नहीं रहेगा। 36 या 48 घंटे में हिंदुस्तान अपने मजमूम मकासद को पूरा करने के लिए कोई हमला कर सकता है। ये बात मैं उनको बता देना चाहता हूं कि अर्ज़ पाकिस्तान की हिफाजत के लिए यहां पर मौजूद एक एक बेटा, ये सब के सब सीसा पिलाई हुई दीवार बनकर आपकी जारियत का मुकाबला करेंगे। ये 25 करोड़ नफूस, एक एक शख्स शहादत के जज्बे से सरशार है और किसी सूरत भी अपनी खुद मुख्तारी पर आपको हमला नहीं करने देंगे। सेनेटर बुशरा भट्ट ने गौतम के काम को सराहा। हमारा यूथ है, स्किल्ड लेबर्स तैयार हो रहा है, हमारा प्रोफेशनल जो कि इंटरनेशनल मार्केट को भी देखेगा, लोकल मार्केट को भी देखेगा। माई टूरिज्म इज़ एन इंडस्ट्री दैट नीड्स बूस्टिंग। लेकिन सबसे बड़ी बात है, एक इंडस्ट्री की जो पिलर है, फाउंडेशन है, वो उसके स्किल्ड लेबर होता है। तलबा ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया और मुस्तकबिल के प्लान बताए। एवरीथिंग आपको एक एज अ शेफ बनने के लिए जो जो टेक्निक तो जो जो चीज़ें आपको करनी होती है वो सब कुछ मैंने ओवरऑल इस कोर्स में सीखी है। गौतम एक ऐसा इदारा है, बेसिक इदारा है, इसको हम ये कहना चाहेंगे ह्यूज इंडस्ट्री, कि जिसमें सिर्फ कुलिनरी आर्ट्स ही नहीं और बहुत हॉस्पिटैलिटी और यहाँ पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टडीज़ भी करवाई जाती हैं, जिसमें न सिर्फ आप फूड सेफ्टी में हैं, आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होती है। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने स्टूडेंट्स में डिग्रियां और मेडल्स तकसीम किए। कैमरामैन अब्बास भट्ट के साथ तला अशरफ भुट्टा, सिटी 42। लाहौर चैम्बर के सदर मियां अबू अरशाद का जंगी हालात में कौमी यकजहती और भारत को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए बड़ा इकदाम। सदर लाहौर चैम्बर ने 10 मिलियन रुपए से वॉर फंड कायम कर दिया। लाहौर चैम्बर सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, सिटिंग डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और कैसर शेख साहब प्रेसिडेंट रहे हैं चैम्बरों के। मुझे बड़ा फ़ख्र है कि मैं आज एक प्रेसिडेंट लाहौर चैम्बर, हम बिजनेसमैन सिर्फ बिजनेस की बात करते हैं, मगर मेरा दिल करता है कि विदिन 2 सेकंड जंग शुरू हो और हम 2 मिनट में दुनिया का मामला ख़त्म करें। हमारी इकॉनमी उसके सामने नमक के बराबर है। नुकसान तो हिंदू का होगा जो हर वक्त सिर्फ पैसे ही गिनता है। हमें तो शहादत का शौक है। नुसरुल्लाह मिनल फतहन करीब। मोदी जी, आपको एक पैगाम दे दूं, हमारे कुरान पाक में मौजूद है कि अल्लाह ने हाथी वालों के साथ क्या सलूक किया। अब अबीलें आई। कमिश्नर लाहौर की ज़ेर सदारत डिवीजनल डेवलपमेंट वर्किंग कमेटी का इजलास हुआ। महकमों के 129 तरक्याती स्कीमें मंजूरी के लिए पेश। पंजाब रेगुलेटरी एंड इन्फोर्समेंट अथॉरिटी की 6 स्कीमों की मंजूरी दे दी गई। इजलास में DG पैरा कैप्टन फरूख अतीक, डायरेक्टर डेवलपमेंट लाहौर डिवीजन जावेद रशीद चौहान, MT वासा गफरान अहमद, CO MCL शाहिद अब्बास काठिया, ADC फाइनेंस लाहौर हाफिज मुदस्सर नवाज समेत लाहौर डिवीजन के डेवलपमेंट अफसरान ने शिरकत की। बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले पुलिस अफसरान और अहलकारों की हौसला अफजाई। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने मजीद 172 अफसरान और अहलकारों के लिए 34,40,000 रुपये के कैश इनामात तारीफी असनाद के अहकाम जारी कर दिए। अफसरान और अहलकारों को 20,000 रुपये फीकस कैश अवार्ड तारीफी असनाद से नवाजा गया। इनामात हासिल करने वालों में 1 इंस्पेक्टर, 3 सब इंस्पेक्टर भी शामिल हैं। मरगजार कॉलोनी में लियाकत फाउंडेशन की सालाना तकरीब तकसीम इनामात। चेयरमैन LWMC मलिक जुल्फ़िकार खोखर ने बतौर मेहमान खासूसी शिरकत की।
لیاقت فاؤنڈیشن کی سالانہ تقریب تقسیم انعامات کا انعقاد کیا گیا۔ ڈپٹی کوارڈینیٹر امیر علی ملک نے لیاقت فاؤنڈیشن کے ڈائریکٹر عبدالقیوم اور پرنسپل عبداللہ محمد کی تعلیمی اور تدریسی کاوشوں کو سراہا۔ کہا لیاقت فاؤنڈیشن ایک معیاری سکول ہے۔ پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن کے ملک شیخ سعید اور ملک خالد محمود نے بچوں کی تعلیمی کارکردگی کو سراہتے ہوئے شیلڈ سے نوازا۔ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں 8ویں میڈیکل لیبارٹری کانفرنس ملک بھر سے ماہرین اور اساتذہ نے شرکت کی۔ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں 8ویں میڈیکل لیبارٹری کانفرنس میں ملک بھر سے ماہرین اور اساتذہ شریک ہوئے۔ مقررین نے پاکستان میں میڈیکل لیبارٹری نظام کو بہتر بنانے، جدید تشخیصی ٹیکنالوجی کے فروغ اور مسلسل پیشہ ورانہ تربیت کی اہمیت پر زور دیا۔ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد عمر چودھری نے کہا دنیا بھر میں 70% طبی تشخیصیات لیبارٹری رپورٹس کی بنیاد پر کی جاتی ہیں۔ پاکستان سائنس فاؤنڈیشن کی گولڈن جوبلی تقریبات پر سائنس فار سوشل اکنامک ڈیولپمنٹ کے موضوع پر سائنسدانوں کے کنونشن کا انعقاد کیا گیا۔ الراضی ہال میں منعقدہ کنونشن پنجاب یونیورسٹی انسٹی ٹیوٹ آف باٹنی، پاکستان سائنس فاؤنڈیشن اور پاکستان اکیڈمی آف سائنسز کے اشتراک سے کیا گیا۔ سابق وفاقی وزیر برائے فوڈ سیکیورٹی اور صدر پاکستان اکیڈمی آف سائنسز پروفیسر کوثر عبداللہ ملک نے خصوصی شرکت کی۔ پبلک آرٹ اینڈ لٹریری سوسائٹی کے زیر اہتمام فارسی کی استاد ڈاکٹر عظمیٰ زرین نازیہ کے اعزاز میں تقریب منعقد ہوئی۔ اعزازی تقریب کا سیموپولیٹن کلب باغ جناح میں منعقد ہوئی۔ ڈاکٹر اصغر مسعودی، پروفیسر ڈاکٹر محبوب حسین، سلما رسول اشرف، چیئرمین پبلک آرٹ اینڈ لٹریری سوسائٹی مقبول احمد چوہان نے شرکت کی۔ پروفیسر ڈاکٹر نبیلہ رحمان، فرحت پروین سمیت دیگر شریک ہوئے۔ شرکاء نے عظمیٰ زرین نازیہ کی زندگی بارے بات کی۔ تقریب کے اختتام پر عظمیٰ زرین نازیہ کو سوینئر سے نوازا گیا۔ الحمراء آرٹ سینٹر میں تحریک احیاء اردو ادب کے زیر اہتمام 46ویں ادبی محفل اور مشاعرے کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب کی سرپرستی سجاد احمد ستارہ امتیاز نے کی۔ مشاعرے کی صدارت نامور شاعر فرحت عباس شاہ نے کی۔ شگفتہ نعیم فیصل زمان چشتی اور پروفیسر شفیق احمد خان سمیت دیگر شریک ہوئے۔ مشاعرے میں نامور شعراء کرام نے اپنے اپنے کلام سنائے۔ کسی نے بھارتی جارحیت کو موضوع بنایا تو کسی نے دنیا میں ہونے والی تبدیلیوں کو اپنے کلام کا موضوع بنایا۔ صدر فروٹ مارکیٹ کیسر سجاد بھٹی کے بیٹے عقیل کیسر بھٹی اور بھتیجوں حسن رضا بھٹی، نبیل اعظم بھٹی کی شادی کی تقریب اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان، اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی اور کاروباری برادری کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ اسٹیٹ لائف سوسائٹی میں منعقدہ تقریب میں اراکین قومی اسمبلی چودھری حسین الہی، چودھری اکبر ابراہیم شریک ہوئے۔ چودھری غلام رضا، پپو بھٹی، چودھری اعظم راجہ امجد بھٹی، مرکزی انفارمیشن سیکرٹری سبزی فروٹ منڈی صدام اطہر خان نے شرکت کی۔ بہو لاڈا گجر حاجی اویس بابا بھی موجود تھے۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا۔